maromo soni ko wara kunyi khakumbeni ga sahel tifa ini ko esu ke akati gnar yoga maslan tawto ga kinaya foga telgo khibaru be go jamani kinonga yo khawt nanti ke ko inonga al ghamsa ke kotanga serebe gen go au premier ministre ki ageni ismaïl badaw cheikh sidia yo araga programme général be ga magaro yo gouvernement kebe ya gar nome ken kota nandaga nokku be geni assemblée ke kur nandaga nonga nandaga kebe gi maga na khala dononga yo ken fale soro ben gen go gelli député niku iketinan dunye keme aro tampile de segun sime maga musudi khanu gen nan taro goro programme kebe gere dunye tay yo kenya ni war khanu lenki ona sefe ken kama aro khadi député o maga aga sikro omaro mu kubeni ga falle ageni isa jawra yo ci gawr mamo ger keta ketinan dunyo danga nan tora masala beri ona masala fo gen go gelli premier ministre ke discours nga aro khadi akengani député europe o nan to maro muku lenk kota nga khariyen gobono nga nawtu gilli khote beni wi kama yo ga kebe simana magar fogebe bagi ikane yo oran kunyi jawra dem sisi nda kunyi ndi Sahel TV sukunyi bon de maro mu ko be ko fayno kundu mi sukunyi diaspora kunyi ni nganti gana dore ya do horinde kebe anga de bero kat maslang kebe kama isa so ko dawal ber yo jawra ngotu ala nyana serge bentantu wonde ana fonni akota comme annoko wada nga ankrangu en ko be kuro ina fonne turu raketa yo ntoni isa mansega jawara mbaka bullia bon di ngran tumundu de bari selbabi yo bulli ayo kifa falle ndi lycée de bari kaydi ken falle ndi université de bari nakchat économie et que maîtrise falle ke tan daga jama falle français su ke do khrangu ndi gestion ya de bari bon master 2 voilà kille ken kiya gelli ken fankene politique no gelli ngam daga yimme politique no nawtu 92 nan la warsa san politique no bon wala gagnana janvier danginte ke député o ke kita ngoro assemblée ke no yo jawra ngotu kubena gam fayna ngotu anken député o karo kuturu andban mo bo latine angari mo be xaku député ni nyanyu nyima nya xasukan ngadi ken qadangi kammo ali kammo parce que wala tun serenge be ngu kenno ko murnu yo amotu député ngote akille ngeni kebe jamani lumu suwa ngotene igi sugandi bon sugande ke amogo ngebe nyan hari jamani ke no nyime yogoni ni woteni danga suffrage universel enfin scrutin majoritaire à deux tours lolo député ni filia gan khawutini bon il faut que serebe anga anglaw dangi premier tour ananya ngadi tankarge sere keme sere su wote tankarge do fo wota commanda kunna dangi kungam agam kinye kenketa deuxième tour nari no kuni be aga naw député ni sik kat ken kama proportionnel kenga parti fono be nari kamu bo tagandi ne kenyan kunyana yo liste nationale ni ko kenyana o kuga kebe no bo indirect nyan scrutin indirect nyani au collège ko kubeni ga woteno da ken député ni be ga igoti da jamane keno ko be ta o jamane no kunyang woteno khada yo ni mo ke ta ngotu candidat ngana nyani candidat nga mandat murnu parti nyana ta hondi yo parti ke ta bon se fenyan da bat ser sugadu wala wa an candidat londi parti sere nyagana nga yo kendi maketi na sere sufa yan siga ngi ke be fedde no est ce que kenta andana khawala ndam khaw sel fi gana ndaga khawa ina kinanga bon ke candidature ngi jope akati be di candidature londi ni tengan parti bon khagebe amotu ke ku khalle ke jamane ke manke nyima sugandini yo alla da subu do parti ke subu do sur be ke fi o mu fedde ke no ngani sin soxnani khawaru ndo demande de bari walla gagnana ngeke kita ko ngi ndami ta wala tini comme on a se diga mingilon ala nyina kenno xamotu agebe ambani min futundo europe bate ala en partenaire gawno xager candidat ni lon ha nsuma ka khasoro ngobu nyani ni parti ngobu ni do europe bank ke mba parti ke bana di hyper bana di kandano en tout cas liste officielle ngobu wala nyana yogoni di muru xagem condition de rempli igemi validé kha liste ni ku gabba ka kat kebe Europe nokke mbana ni candidat kha futu ngi de yoy muna ga fedde ke no ke le reste ke be dabate aw tengen tan naxte deux fois de breme asugi sigde kha Allah dinya takale
yo jawra woni fo be gan ko gilli ke o dankenga wacci wonaro comme député nyananga alarnya assemblée ke khaf ngisme ma kharo yo wacci khaf musine kit finale assemblée ke oga ke mandat be no sasa am sine kita asine timen mois d'octobre pour be ni wote ngi debari danga jamane ke no itaru le 1er octobre 2018 donc asine mitime bo ku groupe ke gari ni hakati be janvier na uta bo kan kharbe gana am sine kita yo amatu oga assemblée nya amatu ani no ko jamane no nga fo gatel ko projet ni pouvoir yana khaga pouvoir wana ga projet ni nangini bo awgil ken no nga serebe no premier ministre benda gouvernement ko benda ta ko simi magana ko iteli programme on kala ken ko wori serebe ni premier ministre ka gani Soumaïla Badara Cheikh Sidia adaga discours on kala ken discours no nga ona woni men to bo khoro to la sikki kama bon angal ko mo be kundu nyani bon assemblée ken kilengen kebe ken na jamane luwani na isigindi ni na voté na sefi kama ni proposé alo gouvernement kaga fube proposé ni mankan ngana ya kama ken mo gona dunget kebe voté na ya ken kama agana hawto voté nginya gudingete anya loi bon afilla ngen kebe gadi assemblée kilengen kebe ken ni na fanka ke gatni pouvoir exécutif be ga fanka ke no nyime nan sigi di golle crossinde kedo ga golle be de bernado fini na mewtu ngana ko jamane ngadi loi khorobe banganda dina mewtu afillande ngen kebe gadi bo jamane nawre ngen kebe gadi ana dépenser mo be agan khawa ya ngur ko mo be al khamsa dangi teke premier ministre keri assemblée ke fu be ngana ko déclaration de politique générale bo fofo gani golnya kilya golnya taya bo ku sino kargno manda ke no président ke parce qu'en réalité président ke programme yani iga golnyana kama ku sino karige be ga kamungrini ari asefa kama bon an kawa agana sefe ken ma député ni ha sere su trinde gamma wala ga ngamu danga labunde trindini anna tangande yo gana hawt ken o dangi ken keta ona sedindi bon kedo on a confiance ni ona sagra ko ne nanti agar kebe do rawdo kilo mulla kana bugu yaare donc alors kende bari bon en tout cas agar kebe présenter tonto khoto be o gadi wara no naqto wani tonto fananuma fanka kara fanka jamani na fanka kita fanka be sembe ngaye fanka be aga sikiti jamani sorgonde jamane marande kedo jamane lembe sere sugadu bon service bi andaga qawa angala kita sécurité ngaranka na sécurité lo jamane nga jamane lomu ado jamane lomu kitit foni adi inabure donc fofo gaten kenkara ad fatan fansu gebukini aga tengen kenga na ko ita nanti fankan killengen kebe fonanya killo kille vraiment moyni fofo gani fo aga qawa kini hamit fi agol ga bakiyare ke nande bari bon adangino nga ari to filande ke ngen ko manan kum men kara bon amutu manan kum meke kara hakati worni jamani no ko to yogo nyana bon ewa économique e ko fu be ko manan kum agari to problème ni jamani lo mu ga torena no ati kille wut ken kamma kedo har khota ganari bon agant nyana tora jamani ko nda ado fufe gon ko jamane ndege kane ad ken ka digame kan ko ke patan fansu gobu o glantere sefeni ke su kam may lenki ti sikande ngen kebe at mortan kha jamane ani jamane ya nan ko nyaati no nyaage c'est-à-dire jamane lumu kabila gobu nyane fuddu ngoy sra ngoy soni ko ngoy wor foni ngoy donc kenga am xaw nyana fu aga nyana kuti wonaka an xaw nyana yindi mutiya a filande ngen kebe khadi ananya fo mortan romu merkemu aga telinaka fi sikande ngen kebe ak sefa kama kenya fi nartan denketa kenya vegen ko le capital humain ko hada mare menyi makara o kuy mu jamane lomu seresu iga tuwa ko sen benki nang mo kebe jamane kaga ne fen kinno jamane ngatal kani mo gobe anya gollen kara nya kilital su bo kien kan tobi ak safa kam magat figebe patan fansa no o glante ilendo kensu
fitan ni wudu ala nyana oga ilendi bate katkade mais c'est langamul khalla wa continuer de yo Allah continue do surtout manan kumu kuno kan to manan kumu no ko len kota jamane ke ko si te manan kumu ku sorgonde al khalba deg mo am soron jallindi parce que asu yarin tin ket jamane khalsintay bon simi ma kenno xaar kilo do xaar jamane ke fo su gatel ko o gatin ko beranga miskino ko gajange simi ma ngam kono projet go tigatin sayla do fotana kunga ina fan qore nan soro ben foganti ma nokuni ina recensement de bari soro ben foganti ma lewlew iga sage khas dugarun kinni bon angotu angat kebe ko kunwa cha tongo nyani fube no ko tampito be ga jamane ke no ado soro be miskino ko tengiya jamane ke no asif kun kam igi demal mo gobe kelle al programme ko igatni takaful mais awren demande enti men wotin demande wala demande nyani takaful demande nyani ko sere be wacha soro be ni an godu buke manyaga du buke nyani iga toni lona kam sinesu ko korosinde nyani ga fa soro be ni jamane no ko fukar ngeni foganti maka bon egiron ke liste gana de bari keta ati kulis soro hakka be ga du len ko take ike keme wutune sere kap ke listi khasu sikisu o de ki ga wacha oga mone be no MRO ko ganni wujun tam do korgo iganya kenkinanga inanya tanjike ado wujun khasu sikisu bo angar kebe ko sheila ado dari ko kan programme tania bo presque souvre mbana ça dépend angar khebe sheila ke kenni ko debu lomu ado dabayni ku ko iga fofo gani fanka service nkilenya anya yonk sankara anya école nkara anya administration tankara iga ferna ina regroupement de bari bon kedo iga brem ko nasro parce que jamani nanda kani alam nyana ganya de ko rombani fo de lu mu ko has ina gollunya de bari iga ga brene kedo jamani iga na ketne fel kenno dali ke kinketa kenni ko de goro quoi de goro ku no ronketa iga non dingoro ni be ngana misalen kin ko nakshot no ko ewa kebeni ku khawaro iga nan tampinto ngono ina tagandu ndeberi ko do miskino be ga dono i khagla wa ewa dingoro kita iga breno ko adiga service ndeberni i khaga bresre kita jamani keno dari ken kenya shela ke khani ngor ko mo be debil mu ko demande ke kara kenni takaful ka ken dangem falle khadi ad ko nanti i programme ndeberni agence munini kengeno ko aga tengen demande ko sere be hinanta ko kala igla wan demana walla ga igla wan demana anga kille wutu anyi me ganyan golnyan kille anga bren bakay at ken khawdu agence nyan ken ga duran créer ne ken khara taché ado comme ado agence kebe gani no aga sikro le mena ko ke projet ngandum intibana ndo le mena ko ke projet man ken khana agence de la cohésion sociale ken kha ken kha ko nanti ken kha de berni MLK khawdu ken du déjà MLK audio yo khas ken ko MLK soron kan nan tala ni MLK an bakke ya ay amiti bakke ati tala in fania rebe serengani iga ken ngalno no ko be ga qawasrondi ina surondi ina sembe kefey aga suron mo gobe ka ameti bakke yo jawra ngotu woni fobe no ko demanu karan ngotu lenk ko danga jamane ke khote ngo kama yonge saha kara ado kharange ko an fi khoto jamane ke isu kanu to ngene bo kharange ke no konsumi magati euro 2000 mutama 2020 ma ka 2020 ar ka 2025 mi gari mi budget ke 20% kefe bo ken ko nana fan ko parce que kharange ke no important ko finus kharange ya karam be gene ati fige be ko bakke bo fi fanangen kebe ati faire de berni mortan remme yagal stresu kharange ngali jibran kamma man sin tamudo naftandi a filande ngen kebe faire de berni kharangano kubeli ga kharangundin plutôt kubeli ga kharangundin iga fokapa itwaw adi kharangen kedo igaglawa kharangunen de berni timo bijenga de berni bijen de berni ken quoi ay fokap bijenga ken sabo khanne ma ken dangi en falle ar ko gadi nanti
ko fu be gano ko khara le mo khara le mbuchuku comme la petite enfance yo kumacha il faut centre bangandin kenga aga sikido lumnunga kedo ina khara katibul ro khara ngi comme jardin khabaru aga nyana ken fois aga de barna khafu kedo jamane lumu ina talametu ken no bon ati ken de barni a finlande at nok sugani dingra sugadu soro gaya tampengia i faire de barni kantin nga taxun wa iga bisni lone igi transporter ne ado gadi i faire yana gadi ala nyana kati waga yan kenga jamane lemme ay be gana daga école khasuga nyana wa iran londi mo bani ati ken khade bar ati yerdo 2025 iga ma ko qaral lon tugundu isuna nya bani xamoti yer wacha prévenu moy public moy yogoni arabin kile yogoni kilitana ati gamma ko yerdo 2025 kensu na nya bane kedo jamane lo munna nyakati ina meraga kedo ewa kane bogena fa serono jamane lo munna budget ke be gana ko ina fondamental ke ina be privé ko ina sunya public ouais bon ado gadi angar ko mo be ati budget ke il faut caper no soura be gani région wala mara yu décentraliser no responsabilité ni on doit wacha bon asu concentrer en no akshota khati sembe kin fu be gano au niveau de local inspection ni ku be ga dono ira i méga responsabilité kita golle ke no et puis inspection ni kha sembe kinia fo gano na kharangi ke khima gan kebe ado igana programme be kin khalina sigdey na crossing de be kedo mawtel timo donc mananta programme ngebe nyana gel ko ati moyni kharone ke ngure gen kebe na sembe kin kharangi nyani kedo ma mortano kumbene o tuwanu kitte gila jamane tangana mo ko kebe kan yo angoto to kharangi bo ani base o kentu fotna khawno angar mut nanti sere ankara imana nyungi sahanya gama bon yonki sa no ko zimma gadi fo gebe ko non gadi at fo gebe ko parce que jawra ngutu jamani ko korosine nanga wotna naxse ngoy fo gatel ko gilli docteur ni nga hôpital ni nga centre ni nga jamani ko ken naxse ngo maxri arko ati lolu hajjata nyimbe ko fo be ko point de santé ni vraiment jarandra gollo mu quoi bon ku be ni ga dobu kuno pas de boro de bulum ado centre de santé ni adjaten ko ma atanga mi agati ken de beren bon ari ati hôpital horon khabe gani yu narto de beren ko tijigja alek ayun ado selba ati hôpital ni lono ku ndingoro asikande ngeen kebe khadi at fofo gani jarande urgence o khajwante dankita andaga hôpital bon kenga simena kama ibe sugnari aganya anga jaren khafu ara ganta kharoni tugande ganta khaya meseni ga sikidanga mo kebe agan khawa ad ko gad nanti fofo gan ko assurance kanam yola assurance maladie bon e mulle nanya universel ken wulenma ken nguleni jamani lemme seresu jarande hammi ganaranga bo aw ko jamani nyaga jarande ke lenjuru mutandanga en charge ar kusuko bo fu be gan ko médecin khakara ati siki kedo parce que ken ko programme général ke no ngor ko mo l'état fort et au service du citoyen ke mure gen ke ba wure khore nyani mana service suga tu gen fankanya c'est le suangre il faut nangol le ber timo kenga aw haram mo kam kenga aw jaranda kam aw kitana kam aw sukam donc mananta fu be gan ko santé ki karanka awo agari kebe ko aga fonya de berne jamane nga iga baka fono ko ogenye ko kanno ngana de hôpital ngan ta jaren ci mo wala nga gembu fo se jaranda glanta aganti diagnostic de berne ci mo al ken dankan ne kin nanti ga kille be wutu keta ser su jaranda nyaga nga nangol de berne ci mo ko ibe ga i cross ne de berne kedi ibe ngana gol de berne ci mo iga raga nyana ndanga kedo suure nanya
bon kutu ko gabe gina suke do kenkile donc jarandi ra ke gabe gina ken qotoni yo fotana be gano wala nyina onda toron keso agabe yan siri angotu murtan len ko da korosine ngel kebe ko nanta administration soron tingo feta administration terente yan soron kani nsiba kenno kha ikori ka akori katken foni nanti wa administration la ko ni jamane lo mun kane ina sigiro jamana bari maga compliqué comme o gatu ngobe yo ad ko at ko angot administration ngel kebe killu nyane gatni procédure killu nyane bon kille ngaro fofu batte agebe kota nyanda batte mais atu simplifier ne fa no ende berni kedo kunkillu igi hunyi mo be kote go be ganta no ko be gani ni na kayit ni tamitri ndanga ina nya kayit ni fili wala kayit ni siki at administration ke me moderniser ni foge be ala nyana hammi nganare be en tout cas qarawun tengeli anganta gilli forcément tani fili ka mangate l'administration ngori angla wa juste mail ne berni anga kayit ni bigi tri nanga angla yo khayit ken kar donc ati non simplifier et puis kayit xibare ko na xos ken yo ndugo jawra wacc comme ona xosoro kayit xibare ke angotu lenko ko tanga kayit xibare ya murtanda me stampi parce que karo kara iwu Kenya surtout angembe ga falle mdu dabor ala nyana anga diaspora ke soro beni gano i problème gote ni sun Kenya kenno kan sema gasef kenga kembro na riro diaspora nga xibare yo en fait kayit ke re gaget kebe ko atiyata bon kille wutu kota be ga kayit xibare ke sasa ke do mortandre me ser sugen mortandre me angla wan kayit ki tamo donc lant warena kane kille kebe agati bakatay ha adi dankan nenki nanti fofo gen kayit qotanya aga mortandre men kam malenki encore an kayit kita iwa kille bagandini ser sugen mortandre me anga kayit kita yo jawra wacce comme premier ministre ke discours a gebe nyani to be ngo gebe nyana no olanta sikensu yo hakato garo ngen sime ma premier ministre ke brembe khagudunye falle khagar segira on kena gouvernement gar khakiri sunke khanantagu agri khatiga kenno on khadar fotan ari digamu kono arman kono bon agar kebe ko kenni mamande jonga mamande ni afina bon kendangi en falle khadi nanti golle nyan to keta bon golle yan to ko ya kille yan ke ngi di gouvernement bon président gada khalifu be kini ya gadi sakara ko be sakama nanti ini programme ke bagandi yare mi gitra kama e o tsunami dem ken kam adi kan potinton fo yo jawra wana daga jawra isa jawra député nga diaspora Europe bo o marum ko ben ga beren Europe na awtu gilli asraqi afulle wolfo soninke khote ngi kam siri yuga kharundi ke nga duna wi soro yogoni quartier zone mbono soro goni fo bonia cause de khote ku beni gay nsimi maka ken ko da ma ngir engrais ke ankeri an fe nyando serebe ga sikiro kayten xabar ganda germe wor kuro angla ken xabar ken ku ken nsimi maka yana maka fo khore diaspora ke xon oui diaspora angotu diaspora problème ngebe nyen xoga haqqat ke be sasa ke be gen fo khote nyimme aga agnya soro ndanga lesme soro dantanta soufe ken kayten xabare wawon kayti état civil kurumba kebe ugana ko sasa condition ibe ga da batte bo soro iganti no bo kem farti ng soro nyogoni yimbe kamma parce que akati yogana sefe ona su wala fanka ke kam kha angado soro ket sefe ne se kun soro isigiya angado soro kha ko sefe ne ala nya kamani kha farti yogo dikita fa kendi kane ken sudi kane falle jamane lemme ki jamane lemme nyan an qawa jamane kayti bo akati nyana mo so ko to anna kayti kita bon safande kebe gana on sasa a jope 2011 aga jope haqqat kebe condition be gani du yu tengen tam khoto nyi fanka ngade bari fanka ngo terin kana magar no wacha condition inaqasi wacha in mantrin nan bon kenyan base fondamentale ke kenyan harbi aga sorge be maga balladi kenma recensement 98 a surtout ken Kenya ken dangi en falle ina entrindi en sarano il se fait ikaiti iganti brena un jugement de décès bon ken dangi en falle akhni be gamma anni rakati nditi bon ken ngana dangi nat PV d'identification
ken PV antel centre d'état civil ke ken ket nya lolo bon fabe ni finali in kenya gabriel na qawa de bar ken gantuno saare ken gantuno a re khore o sere be gene a gani su khirse ayan de bar bon angana kunkini al khalibu ang sefel angot ku wacha ikitande normalement am khoto kha yogoni wudu adni farti ken ku 90 khalleke agebe kelle njurni kam bo oga europe tarke ken nyime begani wacha oga tarebe jamane ke no wacha il commission isigindi commission de correction de l'état civil bo adni commission fana nyidu ken bana nyidu aga atawonten wakshota cham jombara do conseil tandi fili kunyani ken no ga sikido ken hakatri fa ga kaydi sikido ken kedo seresu lenjur ganga safandi ke khabari anna tenge ken kaytu ma kaytu tamao anna tenge ken kula ngana korosin de bari ken mina da ina xane war kati centre d'entente bon gana de noqsu antel do tan safandi na de bari ari keta iku commissioni idi igobonti al ghalib département suga du sasa commission wono ko commission ga membre ni ngeen kube kenni préfet ngano an xerse ina debugumel do anoko ina maire lanoko ina almami lanoko ke sunuma na korosinde ne wotu kun surwa al khalibu bo dunte munyani ku ngana sede nan sere sun jamane le e wotu ko yu wala e sorontu dunte mo khali kunna kunde be mais o kuga jama falle ke wacha kun commission imta bon kun commission igom tawo ibe angana ni al hala yogo ko par exemple kayti mbol gume nyanan ali jamane ana nyanda ngale sima Allah takhile walla ga Allah ntri nan tokono angana tokono kadi en situation d'en changer na tokoti angana de préfecture fini fi lu kuntri nan sare kayti ado passeport mugta na passeport ki ken ngana sare kayti kita ngana sare kayti nan dante ken ka aw ke nganta magalante fofo de bari donc soro be ni ga ala ke ala hala clandestin kayti ganti maga kungalenki ille sme khore nya agebe ngono igami ikayti ni kita walla ga yogo yimme an kayti fara gon haqqati li kayti nyammaga anya jamane ke tan nagati tanji ke sine ka bo uga ke al hala be no sasa an kayti ndati timme ken no an nan qawte la changer am gride fene kedo kayti ke delengi yaqad bo sine wal sino filme angla laisser passer de bernangari jamane ke commission ku ga do angla an ferande bernanga kayti ki tangay den ang ken ferande be anyano ma kayti ke hakati ngati men bo an kan ki ngal hala bana no allanteren bo muri magam anantina fay commission ku be igadi taxundi jamane ke no ini meni debro xala nga jama falle bon lanta worene khersenkane bon ndi ken konada bon a filande ngeen ke parce que lenjuru fati kayti yo katanga den kayti parce que kubeni iga europe iti comme ambassadeur ke be gano itel recension angana rendez-vous to cha khasun karga lante amut ken problème worenya ana ga kayti ana fo ina fo to ga nyimen amut ken grand problème nya ikam don yo ken fitana il faut qu'on a ambassade ko ni service ni mbogome ambassade ke service ke be nyane me no ngodo ambassade ke me golle ngono ado fube ngono affaire consulaire bon ado gadi état civil ke no nya ka état civil ke nano ko nya kan ambassade ki le antu genda batte bon a rendez-vous ni ku agebe ambassade ke a Niger effectivement gani état civil ke ga jopen hakat kebe soro nyeri ya nyigol nyana état civil parce que état civil ke akile ngebe nyana visa ngoy sare carte de bari ngoy identité de bari ngoy passeport de bari ngoy acte de mariage de bari ngoy acte de décès de bari ngoy bon ado khadi Europe no ok France dangi en falle ado Madrid état civil karatan su France ya na gani agebe jama ngebe jama le lomu soro be ga aéroport agebe ni c'est fait France donc mana sede be gar ni France agebe gebe nyani soro nyeri anyino ganni haqqati fini kunyi telti mo fonni kha haqqatri
soro kudi naqasi wacca yimu filibana ngol janno yimu filibana ina sigido kesu hakkati ha congé ngudu congé ngenare bane na to kono bane rek to kenya faget sigi safandi ke mo on wacca abi kien xaga nyam patata na rendez-vous ke kara angana rendez-vous surtout passeport ke passeport ke passeport khasu siki andi kenya en dele katambul rendez-vous yo kelle xay be geni o da diga men ka konida jawrange mina kella gemma cha oga ke duna kurba be cha ke mondialisation be cha technologie ke formo bon amote état ke recensement biométrique o deberia pour joye agana ya oga ku jama fallo ka connexion je yana force je golle ngale len kundo wonta to bon amotu état civil ke ak deberti ke be sécurité karanya gele 2000 ans atantani ku be gnya bo duna suri kilime nanti na fayi na biométrie londi tagma sunga wuti ni kelo sere bangana ket fofo de bernan tagma sunga kitene anglo lolo igla wutu bo état civil biométrique ke aro mana fay ke bo ari ke tangal ko mo be tongo nyani état civil tinkon da ganni en passeport ngana de berni an khalsi nya khay yere serena de beri ana kata ken ganni passeport ke bacha administration ke o mo batte normalement da talantin ko me normalement fini nan talan jona ka fini ku talal do iglele so be fagat ke nyakuna na c'est que idi soro kube ngagol nyana service ke idi fo be gi jatenya bon ambassadeur pour mbari no ken kota ndaga wori di ken konada donc ari ndaga wori lenjur sugano ndo konada déjà bismillah ke mo hadma ngana riga gemmi mo be gani isik fo laqke atiti kenke kembe ga yibe sundari wacca allor fonno woni il kembe ga finlande ngen kebe gadi standard ko angoto service sugadu telephone nyane hadma nga khir ni ga renseignement interne ni ga rendez-vous mutu en ambassade ke kente bo lenjuro ko warñan kenya faga siki jogoni ina girma italy wala ina girma noqtani inari inta gemmiya annim rendez-vous tamma rendez-vous kiten mendu moyen tamma ando ambassade nga ronme anga tu kota be anga kawta hammi kebe gang bo yogo hammo jewanga alla ta tarin ken ketal nari anga na rana lenjur kenya faga yan haqqati gajam gabunga yan fala ko gi wal ot ke la khabe gen ambassade fu be ko ambassade muma kellant nyan telefo ganti ati mi gadi telefo re sikane ngen kebe rendez-vous ni ko khubare o da kha konada ati met ken wori ken fois ay met ken ko ati ken fois lant gemi sere en hajum passeport kasu siki ati mortani bito siki nan passeport kita ka étranger nyan passeport ha min fi hore ngeni hata jinde nande ko seri bo ka annake wuce sutarin ke mane hajum nyambal ati keyime rapport ne barni ga khayni administration ku be gaire ken khabare ga tugeni kelo fini nanyili ken déjà an ko problème ki agri régler njopa parce que gana sere kita go terin kana ay mi gari wala khana len juru nyani ken min solution ay me fankane ken kan fankal len khore aga kefino ago de man solution problème ku safari ne lié kere ngidaga sekewre état civil diken ka konada bo aka at problème ngen kebeta kenni sara hakiya sara hakki ça ne dépend pas de lui à quien fait at finance ado intérieur ministère des finances manan kumme kunyan tugandi ado intérieur kunyani soronde ne dono at ku filiani khbare nga imaka kha ikebe imegani mi gida gi wari idina sef domi ba fuan bon ifana safari donc kella kha be ngani simme mo aga digan khanda solution kitene yo Issa Jawara député diaspora Europe kubeni ga terengene iga fine kebe terenga itinda Issa Jawara oske oga kebe murala afeni bon hadma ko fo ina famille parce que il faut député laga fois wala gidi khima kine kenganta député ngen kebe an sikia lenjurnu be gadu angadi woni anna safitiya anni kinyande ta anna kinyande administration anna sigide anna famundi ma kedo aw fini ko faragun kat safari de kara bon a filande ngen kebe rego il faut luwani manande bari parce que administration khabare ban il faut luwani manande bari ganam kenka gana ke lenjur wor nokube odo député tan na sef do mi mo gan majorité kita on a kata danginde donc nke sikeke a faydo kenya batte
a fait ko nke me solution exécutif nyan gollu ndebare depuis tengen luwani ana fini haiba ana kinya ragabi gan kawana ina luwani ndebare ina luwani ta woti kam wana woti kam kenga na danketa administration ya killen voilà quel pouvoir qui voilà keno ko sono na ke rafam il faut qu'il na ke fam bon Allah wa to galin tare nta janvier 21 janvier ken ma session parlementaire ngudu session parlementaire qui angota igana wote igana dangi annanta ko il faut seni na valider ana li kendima anakati ron assemblée lo assemblée le 31 janvier session gagné maintenant kota beyi kendangi session filande keri mois d'avril liko fili kunko fili ndaga ministère de la justice parce que double nationalité khibare ke e kenga donc on du isri bon sorongo tinti il faut ananya automatique nya jamane lemme ngana jamantana nationalité ngutu ina zenanda automatiquement bon ngamul hadma wonna fube fam non ka parce que soro ko ni gana sefe ikunu misali ngutu jamane yoga killen kamaita jamane sugar très killo voilà mais kebe gan tongo jamane sugadu anya fona nyimi bon anyi man killen ngutu en situation ngal halanda angatni ni nyal kunda France c'est pas automatique yo automatique nous koda serebe ko ku be ni gata ron dono ibe celle di nationalité ngamma rembe be sare no kenke non do na ken xalen kita akenya France automatiquement sur le droit du sol mais ibe daga angem sare no il faut kana procédure nyana kan kelu nyane andala wurlo ko il faut anni rondi an dossier ngebe nyatirni annarondi kendima ina fay selli anga al halani kusuno wacce kharange ke xawro ne sere bangan français muku antikita ke meñe gay yo jawran sima wakati ke ya voilà. jepeni Donc na sobe ya na sobe Europe nako parce que zotana wona ngamul na katki nga yo nationalité ke xbare juste na non de fondi nationalité ke dans tous les cas ni limsi awri anda xawme ndi joppa lié ke ki la khadi ndaga non khadi iga danka ne mek iti procédure ko ci d'accélérer ça veut dire quoi il vient ngana kati londi anta traîner ganni ga sakono ko nanta ko ngal atimante ngrita ini indangin carte présidentielle donc kenyani ngamur soro maga imaga du ko ton ken kama luanga mo be len ko take on entra kama o ga fan khendo ke bananya automatiquement in kenya mu len kemen kenya mu la khanti ke maga ngata muru bana finana kundwa ken information yakinia kedo sere suga anna to kebe ga do hakka ngen kebe ngamu langa kita anna kita ken nang falle khota filande be ga soro ku kama visa khbare kyal ganni visa kenyi keme do godo tami roi khasusiki aro do muru président kebe gagni taringa hakkati ana jonko kana fewge parce que o wori akasape nyan soro kama kagume be romu sikma romu na tangana tan do ko ngor jamane ke mana anne keme du hakya tugana visa Ankara bon maintenant ado tarinka ad visa Kenya tankarga ado godo kargi euro ka problème ngeen kebe inta khasuki na ngeen khasbani akina angana riere ko ta bani gana kafa kam anname tankarga do kargo to déjà miya angana khasus kafe khasus fil do ko ta bani ananya keme ado tanme do ko finalement anya atallan ko to ko maga parce que ngeen kebe kita jonko be wacha an fokap kenga donc yan ka begen do xé gëmër ko état civil parce qu'il y a sécurité kenga at kel la mi ngi si makam donc si njike ngeen kebe ken non ka begen solution kitene yo ala nyen on mulo na nyam fonne atanga kebe wal kata diaspora ke soro kat ke sotana wono fo be gatel ko gilli dega no ko be ngi nyagir ma ko begen ko diaspora ke ngadi gam be tan ya na atwinde nanti ko jamane lo mum kutu mo wacha galli hakkati ko fofu ben ko wotenya présidentielle législative liste nationale iwano bo galli ke ngamri me jam sorwani igel fofu kita ida wurul kati i jamane ke bo kenku imaga du to falle jamane fonya gal fofu ina sigiya ina gam yetu duwani ngam go bexa jamane tare kilu nyani sere sumaga ari mangatni ewa magtare ki kama fanken ke siriyanta ona fanken nantalla o haqqun ngeen ke bona talla
mun nafa kitano ken fo siriya kha luanga mogo be lenkota ke jamana lemme ñagananga a fo sira na ntara kamma an ke ñumi Issa Diawara kadi an follake nguñinti ani sere su xibar be kengutu yo kentu gel lenkane gelli ngamiña député bon yo tunanti fofo fankana ñana nga silo soro aga mortane remmen kamma andagana kiñinga sehengen kebe ngila woro nokobe ndaw jofen dono agebe sigal wacce kha ngol ñanki lenge kenku ngumuri maga lenjur sugiya ila tengeninga ngila fofo de bari bakke golle ken de yo amut waxat ke anyime do xawon mu lona ñamti no xolo man ya arñi xaxo nga xoto bo su bogo ruxman mu den bari mala nga xumar ni ken no nga bonu ni nya surtout ku ga bakko no ko be gir maga yo katin sima katangar ni andi taxe de bari ken xabare europe nanti omaru mo na fa o deman effectivement nga nduangu tangani gir maga dam nga déjà bon bonu ni be ginya yonki ni be bono la gani nema ngalla yaga na kha bonu ni be ginya na ana xempe ken ko tapena lay bon mu duwana mortan reme suda parce que dingra tan ni do affaire gir maga jing bonu ni nga duwana ya khada ba ngir kebe ko tongo nyal khawo ke ay a haqqatri kawenya kha haqqatri jike gari buru jike gira ko sunya balaw lolum to bon bono gama kita bon maga nyani yo debu yogni wacha anga sara xabe dingra wir dingra ganti ma ganti nyemene wacha har jisri minne nakita agote nyani bon wala jarande yitu agote nyani wala hakati nokko nyogoni mi do dunadu kutu ikuti bakmi harna yige fokita agote nyani donc on hala wacha gidma no ko te ngebe ngi kama bon kelle ngi fanka ke mamana parce que sigi na demande ndeberi golle ke nyaay jorono ko jorono nan daga na fabandi ken dangi en falle ngi mortanro mu ka mamana ado maro mu do xana be ko ma karata ni xalisi gado dema na li nan sigoya na ni le mun nafande bari bon ken kota abu njaay daga selbabi agat fond beron en place asud wari keme do millioni tammi a jopade nyani ati fankana kedo kebe gadu mais ken xadangi en falle gidma développement killen kenya donc on a mam kin kam o xabe ga jama falle ke bo fu be gana mortani kita mo futu bon on katinga gelli ndo mortani ro mo ko fume o taxe de bari on a simme do go sombu kap memo gobe o gala o bakat kiddu be gen demande killu o ga anya arainde anya golnyan kitte anya khalis kinne anya fotana oni ko fu gala o fabani do mani do kono do gidani fabandi mo gobe yo ke nga taawon ko tabe sifti be ken koye be gadi potwani arban ke gadi ke kar ka feddille mesiki pundo gollengme e hotel e wa France fankangol ga demande mo dum ko foron khawoni ga hinna kille gi maka e telli khawori ga demande murnu e wa be gano nalan ko ni be go maka artiste ni be go maka dono ke fini mali soro Sénégal ni sud me kofu nanti sike de berne khaso ke tampil do baye fu be gana kite ke ga mortani fa bandinte mananta ko siginto ñani ke xibare da ke do balaw ke be do o jamane kita o glay fabandi mo ko Issa Diawara digal gor be gama kat maro musoni go kubeni go fani awtu giliere nan daga ma Europe ngasu kuyini ngasu tigana ntrada drogote aywa nori maro musoni go daga kampenire gilli khamaslani wala den yado nami o serbe gani do me kenni député Issa Diawara ortiga or mama akatina ku fatam fanso kino na utgil fo baga tel go gilli o premier ministre ke gari déclaration be bari ado lenke ko tanga ke ngani aga securo député jama falle su to marum ko ben ga europe agari khuriye kinya fo baga tel go tampino ko ben gi kama ga simannan tampino nyani yo inshallah ortiga or mama serebe go nga camera kante ado mahmoud sall ona ko itana la gana muktana bi taqwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh